इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ बिजनेस। तो डिटरमाइन करो इनकम फ्रॉम सैलरी। तो उसके लिए हम्म কি বলছিলে তুমি? ফিক্সড মেডিকেল অ্যালাউন্স। এখানে যে মেডিকেল অ্যালাউন্স রয়েছে পার মান্থ medical allowance is given by employer, so it is fixed medical allowance. Fixed medical allowance always taxable, fully taxable. এখানে দেখা হবে না কতটা এক্সপেন্ডিচার হয়েছে। You need not consider the amount of expenditure made by employee. एम्प्लॉय कितना खर्चा किया है वो इरेलीवेंट है, तो ये पूरा पूरा टैक्सेबल है। এটা একবার হয়েছিল, খাতাতে দেখবে আছে, হয়ে গেছে, ঠিক আছে। और बेसिक सैलरी पूरा टैक्सेबल 20,000 इंटू 12, बोनस पूरा टैक्सेबल 10,000। ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স যতটা খরচা হয়েছে, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकार्ड उतना ही एग्जाम्प्ट है, रिमेनिंग टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पर 100 पर मंथ, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा? एग्जाम्प्ट कितना होगा? 200 पर मंथ, मतलब ईयर में, पर ईयर 200 करके 12 मंथ, इतना एग्जाम्प्ट है। तो टैक्सेबल कितना मिला, कितना? टैक्सेबल इज 1200। मिला है 3000, तुम्हें मिला है इतना 3600। আচ্ছা দাঁড়াও 1 মিনিট, এখানে পার মান্থ পার চাইল্ড, আচ্ছা 3 জনের জন্য পেয়েছো, তাহলে इनटू 3 तुम्हें मिला है, तो 10,000, तो उससे माइनस करोगे तो 10,800 से माइनस करो। हाँ, दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। 8,400, 8,400 দিস ইজ ট্যাক্সেবল। ওটা ট্যাক্সেবল আছে 8,400, দেখো তো সলভ যেটা করানো হয়েছিল। করায়নি? তোমাদের ছক রেডি হলো?
बेसिक के पर किया છે बोनस और ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग अलाउंस जितना खर्चा करोगे उतना ही एग्जाम मिला कितना 300 करके 3000 करके बोलो 2000 पर मंथ अच्छा ये दोनों जो है इसे इधर कर दो आउटर में लिखो आउटर इसे इधर लिखो और इधर एग्जाम एग्जाम कितना 800 1800 करके एग्जाम मल्टीप्लाई करके बोलो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऑलवेज फुली टैक्सेबल बोलो माइनस करके बोलो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पर मंथ कितना करके मिला फुली टैक्सेबल आउटर राइट इन आउटर कॉलम अच्छा चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस मिला कितना 3 चिल्ड्रन 300 करके 12 मंथ्स के लिए मिला 10,800 और एग्जाम है আচ্ছা আগের যদি ভুল থাকে কারেকশন করে নেবে এটা 10,800 করে নেবে কারণ পার চাইল্ডে 300 করে তিনজন আছে পেয়েছে তিনজনের কিন্তু এক্সাম্ট হবে অ্যাজ পার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট एग्जाम्ट होगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन 12 मंथ्स 100 करके तो 2400 एग्जाम कितना होगा तो टैक्सेबल कितना इतना टैक्सेबल तो टैक्सेबल सैलरी बोलो ये है ग्रॉस टोटल सैलरी इसे टोटल करोगे तो जो मिलेगा वो है ग्रॉस टोटल सैलरी ग्रॉस टोटल सैलरी ग्रॉस टोटल सैलरी ग्रॉस टोटल सैलरी कितना हो रहा है 50 250 250 1 2 6 3 200 কি হলো তাড়াতাড়ি লেখো ট্রাভেলিং যতটা খরচা হবে ততটা ছাড় 1800 করে খরচা হয়েছে বইতে কি নেই বইতে কি নেই এখানে আমি দেখে দিচ্ছি দেখো ট্রাভেলিং এ কি বলা আছে ট্রাভেলিং এ যতটা খরচা হয় ততটাই তো এখানে কি বলা আছে এক্সাম টু দ্য এক্সটেন্ট অফ অ্যামাউন্ট এক্সাম টু দ্য এক্সটেন্ট অ্যামাউন্ট এক্সপেন্ডেড এক্সাম টু দ্য এক্সটেন্ট কতটা হবে এক্সটেন্ট মানে কতটা হবে কতটা हाउ मच अमाउंट वुड बी एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट एक्सपेंडेड जितना तुम खर्चा किए हो यहाँ पे ट्रैवलिंग है ना जितना खर्चा किए हो ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन ट्रैवलिंग কোনটা ট্রাভেলিং গ্রান্টেড তোমাকে দেওয়া হয়েছে ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স
এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড মানে কত টাকা, কতটা বোঝাবে, যতটা তুমি খরচা করবে ততটাই এক্সাম্পট হবে, जितना खर्चा करोगे उतना ही एग्जाम, বাকিটা ট্যাক্সেবল। এখানে তোমার বলা আছে না, এই কোশ্চেনে তুমি দেখো কত খরচা করেছে এমপ্লয়ি বলে দিয়েছে না, এখানে কত খরচা করেছে, कितना खर्चा किया है एम्प्लॉय 1800 करके, लेकिन उसे मिला है कितना करके, तो रिमेनिंग जो 200 है वो पर मंथ 200 पर मंथ टैक्सेबल। हाँ वही तो मैंने किया है देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2000 इंटू 12 उतना मिला है, लेकिन एग्जाम्प्ट है 1800 इंटू 12। কোনো ডাউট আছে দেখে বলো। তিনজন চিলড্রেনের পেয়েছো, দুজনের ছাড় হবে, কিন্তু দুজনের 100 করে ছাড় হবে, 300 করে নয়। হুম, এখানে তুমি যেটা टैक्सेबल সেটা आउटर में পাঠাবে, जो अमाउंट टैक्सेबल है वो आउटर में लिखोगे, इनर इनर कॉलम जो है वो माइनस करने के लिए, ठीक है। ग्रॉस टोटल सैलरी से क्या माइनस करोगे, ग्रॉस टोटल सैलरी से माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिडक्शन ऐसे लिखोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलता है, फर्स्ट डिडक्शन क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन বিভাস বলো, বিভাস আগের দিন তো লেখনি, বাড়িতে গিয়ে লিখেছিলে, अच्छा स्टैंडर्ड डिडक्शन, नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स पी टैक्स, প্রফেশনাল ট্যাক্স না দেওয়া থাকলে তুমি নিজের থেকে বসাবে না, হ্যাঁ তোমার হিসাবে হতে পারে প্রফেশনাল ট্যাক্স লাগতে পারে, কিন্তু এখানে তো দেওয়া নেই, নীল বসাবে, নিজের থেকে কিছু বসাবে না, সে হয়তো পে করেনি। আচ্ছা तो इनकम फ्रॉम सैलरी हाउ मच, और टैक्सेबल सैलरी जिसके ऊपर टैक्स देना है वो कितना है, 2,13,200, ये है टैक्सेबल सैलरी, लेकिन ये तो 2,50,000 से कम है, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और टैक्सेबल सैलरी হয়েছে কি হয়নি বিভাস, আচ্ছা ওই দিন কোনটা হয়েছিল, অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 4, আজকে 5 করে নাও। কি জিজ্ঞেস করেছিল, ইনকাম ফ্রম স্যালারিতেই আসবে, এখানেই একটা হেডিং করে দিতে হবে পারকুইজিটে লিখে, যেমনই কন্টিনিউ হচ্ছে এভাবে কন্টিনিউ চলবে, তারপরে পারকুইজিট বলে, তো টাকা তো কনভার্ট করাতে হবে, কত টাকার বেনিফিট রুল তো লেখা রয়েছে যে এইভাবে কনভার্ট করাতে হয়, কনভার্ট করিয়ে লিখতে হবে, এতে রয়েছে এখানে এই প্রবলেমটাতে রয়েছে প্রবলেম নাম্বার, in problem number 5 there are perquisites,
there are some perquisite which one is perquisite rent free accommodation is perquisite এখানে দেখে নেবে interest free loan is a perquisite ঠিক আছে এখানে দেখে নেবে তো problem number or assignment number 5 assignment number 5 you have to calculate you have to compute income from salary of whom Mr. X determine the income from salary or compute the income from salary of Mr. X so for prepare the format ready करो assignment number assignment number 5 same format এগুলো আগের দিন দিয়েছি তো যখন ইচ্ছে নয় যেদিন পড়ানো হলো তারপরের দিন দেখবে যখন ইচ্ছের কি আছে আমার আনলিস্টেড করা আছে মানে পাবলিক ভিউ দেখে লাভ নেই ভিউ যদি তোমার আমার পাবলিক করা থাকতো লাভ আছে তো পাবলিক নেই তো আনলিস্টেড আছে মানে যাকে লিংক দেবো সেই পাবে अच्छा particulars तो ऊपर की लिखबे computation of salary income of car of whom আচ্ছা এরপরে এসে যাও তাহলে প্রথমে কি দিয়ে স্টার্ট আছে বলো बेसिक कितना है 5000 1000 কোথায় দেখছো 5 ই বলেছো अच्छा 5000 into 12 60,000 fully taxable so write in outer column then DA is fully taxable how much 4,000 per month 48,000 আচ্ছা তার ডেট অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি আছে আলাদা কিছু is date of appointment is given no so he has worked throughout the year 12 months ধরো डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सपोज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है जून 15 जून तो 12 मंथ्स का तो सैलरी नहीं मिलेगा तो डेट ही करना पड़ेगा कितना मंथ्स काम किया नहीं अच्छा डीए के बाद चिल्ड्रन एडुकेशन allowance 400 per month 12 month per child how many childs are there two children charge 400 per child has two children मिला है 400 per child तो टू चाइल्ड है
टोटल बोलो कितना, एग्जाम कितना, एग्जाम 350 पर चाइल्ड तो नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो गलत हो रहा है। कितना खर्चा हुआ है वो देखने की जरूरत नहीं है, कितना खर्चा हुआ है वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना मिलेगा हमेशा 100 करके ही मिलेगा, हमेशा 100 करके ही मिलेगा। 12 मंथ्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, इतना ही मिलेगा एग्जाम्पशन। ওখানে বলেছে তুমি যতই পাক না কেন, যে তুমি যতজনের যত টাকা করে পাক না কেন চিলড্রেন এডুকেশন পারপাসে 100 টাকা করেই ছাড় হবে পার চাইল্ড। তোমার খরচা কম হতে পারে বেশি হতে পারে, তুমি খরচা করোই নি, কিন্তু 100 করেই পাবে। ওটা বলেছে যে সে খরচা করেছে, মানে এমপ্লয়ি খরচা করেছে, एम्प्लॉय खर्चा करेছে, পেয়েছে एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मिला है 400 करके, लेकिन उसने खर्चा किया है इतना करके 350 करके। तुम्हें वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलकर रखे हैं कि चिल्ड्रन एडुकेशन के केस में 100 एग्जाम्शन कितना मिलेगा, 100 पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा। কোথায় সেটা তো রিসিভের সময়, কিন্তু ছাড় তো আমি দুজনেরই দিয়েছি, ছাড় তো দুজনেরই নেওয়া হয়েছে না। আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কোশ্চেন ও কোথায় বলছে, দেখে নাও। ছাড় ছাড় আমি দুজনেরই তো নিয়েছি, দেখো এই দুজনেরই ছাড় নিয়েছি। দেন কনভেন্স অ্যালাউন্স, কনভিয়েন্স অ্যালাউন্স কত पर मंथ, 1000 पर मंथ मिला है एम्प्लॉय को, 1000 पर मंथ, तो 12,000 मिला है, लेकिन खर्चा कितना किया है। अच्छा कन्वेंस अलाउंस किस में आता है, वो जितना खर्चा करते हैं उसमें आता है। ठीक, देखो कन्वेंस अलाउंस किस में आ रहा है, जितना खर्चा करते हो उस कैटेगरी में आ रहा है। एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट एक्सपेंडेड, जितना खर्चा किए हो नहीं। 800 करके तो 96 टैक्सेबल इतना है। अच्छा उसके बाद और कुछ बोलो। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस ये तो फिक्स्ड है, पर मंथ मिल रहा है। मेडिकल अलाउंस फिक्स्ड मेडिकल है क्योंकि पर मंथ मिल रहा है। अलाउंस, अलाउंस पर मंथ कितना, 12। तो कितना हो रहा है। अच्छा ये तो फुली टैक्सेबल है ना, फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, तो ये आउटर में लिखो। फुली टैक्सेबल क्योंकि ফিক্সড কেন বুঝতে পারছো, পার মান্থে ফিক্স রয়েছে। उसके बाद
কমিশন কমিশন আমি দেখে নিচ্ছি। তো এটা হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে 1 2 3 4 মেডিকেল লাইন, এটা হয়ে গেছে। তো কমিশন কমিশন বোনাস, কমিশন বোনাস 3000 5000, commission how much? 3000, bonus fully taxable, दोनों दोनों ही fully taxable, commission bonus अच्छा। उसके बाद परक्विजिट्स है ना, ये दोनों तो परक्विजिट्स है। जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है ये तो परक्विजिट्स है, बेनिफिट मिल रहा है, पैसों पे तो नहीं मिल रहा है ना, बेनिफिट्स मिल रहा है। परक्विजिट्स रेंट फ्री एकोमोडेशन है और एक इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन रूल क्या है, रूल में जाओ, रेंट फ्री एकोमोडेशन रूल क्या लिखा, वैल्यूएशन का जो रूल है उसमें जाकर देखो। हाँ in case of non-government employee, accommodation owned by employer, employer owned करके रखा है क्या, देखो तो एम्प्लॉयर क्या खुद का है, hired by employer, accommodation hired by employer, so this route is closed, this route is open for you, so lower of एक्चुअल हायर चार्ज 15% ऑफ सैलरी, ये दोनों में से जो लोअर है वही लेना पड़ेगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू परक्विजिट वैल्यू, उतना बेनिफिट तुम्हें मिला है। एक्चुअल हायर चार्ज कितना है, एक्चुअल हायर चार्ज 5000 करके 60,000 एक्चुअल हायर चार्ज, और दो ऑप्शन टू 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन क्या है, सैलरी का डेफिनेशन है, इधर देखो इधर देखो, सैलरी का डेफिनेशन है बेसिक लोगे, डीए लोगे, कमीशन लोगे, बोनस लोगे, और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, जो अलाउंसेस है उसका टैक्सेबल पोर्शन लोगे, मतलब जो आउटर में जो अमाउंट आ रहा है, मतलब বলা নেই, এমপ্লয়ার তো পে করছে, এমপ্লয়ার পে করছে রেন্ট মানে কি, ভাড়ায় নিয়েছে, ভাড়ায় নিয়ে তোমাকে থাকতে দিয়েছে। अच्छा तो सैलरी का जो डेफिनेशन है उसमें ये सारा इंक्लूड होगा, 6 लाख 60,000 48,000 7,200 कन्वेंस टैक्सेबल पोर्शन लेना पड़ेगा। टैक्सेबल पोर्शन मतलब कितना लोगे 2,400, और मेडिकल अलाउंस 12,000, बोनस कमीशन तो लोगे ही। ये सारा ऐड करके जितना आ रहा है वही सैलरी है, किस पर्पस के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन पर्पस के लिए। वहाँ पे 15% ऑफ सैलरी लिखा है ना, सैलरी का मतलब ये सारा ऐड करके, बोलो ये सारा ऐड करके कितना आ रहा है, ঠিক করে করেছো, আরেকজন করো, দুজন করো, বিভাস এখানে
আউটার দেখে করবে, আউটারে। হ্যাঁ, সারা বছরের। एक लाख 37,600। ताले सैलरी डेफिनेशन, सैलरी का जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? बेसिक डीए, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। टैक्सेबल पोर्शन, जितना टैक्सेबल पोर्शन है वही लेना है, ठीक है। सैलरी का जो डेफिनेशन है 15% ऑफ सैलरी, तो 15% बोलो, 15% बोलो। 15% ऑफ 1,36,700 सैलरी, सैलरी স্যালারি যেটা তুমি হিসাব করলে কত বললে? 1,37,500। 1,37,600 টাকার 15% 20,440 টাকা। কত? 20,000, 20,600, 20,000। Which one is lower? Which one is lower? बोलो, ये दोनों में से 60,000 एक है और एक है 20,640। दोनों में से कौन सा लोअर है? तो वही है, वही माना जाएगा कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री অ্যাকোমোডেশন। তুমি কি বলেছিলে তখন? 50%, 50% যে সেটা তো হাউস রেন্ট অ্যালাওয়েন্স, এটা তো রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন, এটা তুমি ফ্রিতে থাকছো। আর রেন্ট ফ্রি অ্যাকোমোডেশন, হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স মিন্স ইউ আর রিসিভিং মানি। আচ্ছা, পেছনে আছে সিট, তোমরা এগিয়ে আসো, তোমরা এগিয়ে আসো, না তো চেয়ার এটা দিয়ে দাও, চেয়ারটা দিয়ে দাও। দেখে 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 জলের বোতলটা দেবে, জলের বোতলটা সরিয়ে নিয়ে আসছে। তুমি এটা দিয়ে দেবে। আচ্ছা আসুক তখন দেবে, তখন থাক। अच्छा, तो परक्विजिट लिखो, परक्विजिट, पर कोई जिट्स, परक्विजिट्स अंडरलाइन कर दो। परक्विजिट्स अंडरलाइन कर दो। परक्विजिट के अंदर, इसके अंडर क्या लिखोगे? रेंट फ्री, रेंट फ्री एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, Yes.
কত পেজে আছে বলো তো? 33। ওটা কত লিখলাম ভ্যালুটা যেটা বেরিয়েছে 30,740 33, আচ্ছা তো পরে ঠিক আছে। এমপ্লয়ার rent free accommodation hired by employer, hired by employer, lower of uh, actual rent paid by employer, paid by employer कितना है बोलो? 60,000, 5,000 करके, और 15% ऑफ सैलरी। 15% of salary means 15% of 1,37,600 कितना हो रहा था? 20,000। तो लिस्ट अमाउंट है तो आउटर में कितना लिखोगे? आउटर में বিয়োগ কেন? এখানে লোয়ার লেখা রয়েছে। रुपीज 20,640 being value of perquisite, being value of rent free accommodation, salary being value of rent free accommodation perquisite না লিখে যেটা রয়েছে rent free accommodation, rent free accommodation এটা তাহলে আউটারে বের করে দাও। অ্যাকোমোডেশন 20,640। এরপরে এসে যাও rent free accommodation which category? hired by employer, not owned by employer, hired by employer, lower of actual rent paid by employer and 15% of salary, दोनों में से जो लोअर है मतलब 20,640। इधर वर्किंग्स में लिखो, वर्किंग्स में लिखो না দাঁড়ানো ঠিক আছে, চেয়ার আছে তুমি দাঁড়াবে কেন? উঠে উঠে তুমি ওখানেও বসতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা ওয়ার্কিংসে তাহলে তুমি কি দেখাবে যে আমি স্যালারি বলতে এখানে কি ধরেছি? স্যালারি বলতে আমি কি ধরেছি? স্যালারি মিন্স এখানে তুমি ফর্মুলাটা লিখতে পারো, তারপরে টাকাগুলো লিখতে পারো। ইউ ক্যান রাইট ফার্স্ট ফর্মুলা এন্ড দেন দ্য অ্যামাউন্টস। 6,48,000, 6 लाख नहीं 60,000, 48,000, उसके बाद 72,000, 7,200। अच्छा उसके बाद देन
35,000, ऐसे करके तुम्हारा आ रहा है 1,37,600। तो यहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन होगा कि 1,37,600 कैसे आया है, उधर लिख दिया है। यहाँ पे स्टार्स देखकर स्टार दो और उधर सैलरी में स्टार दो, ठीक है। एक परक्विजिट हो गया है और एक परक्विजिट है, बोलो क्या है? रेंट फ्री एकोमोडेशन के बाद इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन कितना है? लोन तो 1 लाख है, लेकिन तुम्हें बेनिफिट कितना मिला है? तुम्हें बेनिफिट कितना मिला है? इसके लिए क्या देखना पड़ता है? एसबीआई का रेट क्या चल रहा है, उस जो ईयर में लोन प्रोवाइड किया गया है उस ईयर के पहले डेट जो है, फर्स्ट डेट एज ऑन 1 अप्रैल 2000, जो ये ईयर यहाँ पे बोला गया है, कौन सा ईयर है, कौन सा रेट चल रहा था? ये रेट चल रहा था। तो तुम्हें कुछ भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा? कुछ इंटरेस्ट पे किए हो क्या? नहीं। तो जितना इंटरेस्ट बन रहा था, कितना बन रहा था? 14,750। ये पूरा बेनिफिट किसको मिला है? एम्प्लॉय को। तो ये होगा वैल्यू पर विजिट, ठीक है। तो 2,749 14 अच्छा, और कुछ है? और कुछ नहीं है तो टोटल कर लो। टोटल करके जो आएगा वो क्या होगा? ग्रॉस टोटल सैलरी। अब रिज्यू ना केवल एस हो, ग्रॉस टोटल सैलरी। टोटल करके बोलो कितना आ रहा है? আচ্ছা এতটা সবাই লিখে নাও, তারপরে আমি বলছি। লিখে নিয়েছো? ডান। টোটাল করো। 1,72,000। ঠিক আছে, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना? डिडक्शन अंडर सेक्शन which section अंडर सेक्शन 16। তুমি জানো 16 বলেছো? 60 ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 16। প্রথম ডিডাকশন কি আছে বলো? ফার্স্ট ডিডাকশন স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন পিট্যাক্স মানে কি? पीटेक्स के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं, तो नील लिखोगे। $50,000 तो 1,22,990। तो ये क्या है? माइनस है 50। इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्सेबल सैलरी, इसी के ऊपर टैक्स देना है। আর ট্যাক্স দিতে হবে নি স্যার, এটা কি জিনিস? क्योंकि
2,50,000 से कम है, हाँ। इसीलिए। ऐसा कम টাকা দিলে কি থাকবে? ঘরে জায়গা নেই কি করবে? ঘরে জায়গা নেই বের করে দিতে হবে। ঠিক আছে, পারকুইজিটের তাহলে বুঝতে পারলে বিভাজ কিভাবে করতে হবে। তার জন্যই তুমি লিখতে জানো না। হোয়াট আর দ্য 5 হেডস অফ ইনকাম, পাঁচটা হেডের নাম বলো, কে বলবে, তুমি বলো। হোয়াট আর দ্য 5 হেডস? ইনকাম কি হলো, পাঁচটা হেডের নাম জানো না? স্যালারি দিয়ে শুরু করো। বিজনেস তুমি খবর কাগজ পড়ছো না? You have received advance salary of rupees 20,000 for the month of April. In the month of March, तुम्हें अप्रैल मंथ का सैलरी मार्च में मिल गया है, एडवांस मिला है सैलरी। कौन सा ईयर में टैक्सेबल होगा ये सैलरी? कौन सा ईयर में टैक्सेबल होगा? অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারই হবে। অ্যাসেসমেंट जिस ईयर में एडवांस मिला है उसी ईयर में टैक्सेबल होगा, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ड्यू और रिसिप्ट হুইচ এভার ইজ আর্লিয়ার। তোমাকে অ্যাডভান্স পাওয়া গেছে তো অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারই হবে। যে ইয়ারে পেয়েছো সেই ইয়ারে, ঠিক আছে। in our case, in our given case, in our given case it is taxable in the year 2018-19, क्योंकि मार्च कौन सा मंथ में मिला है? मार्च मंथ में, इसका मतलब कौन सा ईयर है? 18-19 ईयर है ना, इस ईयर में टैक्सेबल होगा। ये प्रीवियस ईयर है, अगर तुम असेसमेंट ईयर से बोलोगे तो 19-20 में टैक्सेबल। अच्छा, उसके बाद आओ, you have received fixed medical allowance 5,000 per month. What is the amount of exemption available to you? कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, तो एग्जाम्प्ट अमाउंट इज नील, कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आंसर लिखे নিয়েছো? এখানে তুই পাঁচটা হেডের নাম জানো, লিখে নেবে। এখানে তো তো এখানে এক্সামশন কতটা, অ্যামাউন্ট অফ এক্সামশন? এক্সামশন নীল, তাহলে আর টাকা দিয়ে কি লাভ? ফুললি ট্যাক্সেবল। কনফিউজ না এরকম কনফিউজ বুঝলি আবার বুঝি ভুল করে দিবে। বলো, এখনো কনফিউজ আছে? ফিক্সড মেডিকেল অ্যালায়েন্স ফুলি ট্যাক্সেবল কোন ক্যাটাগরিতে আছে? ওখানে যে চার্ট ছিল সেই ক্যাটাগরিতে রয়েছে, ফুলি ট্যাক্সেবলের ক্যাটাগরিতে। তাহলে আবার এক্সামশনের কথা আসছে কেন? ছাড় তো দেওয়াই হবে না বলে দিয়েছে, ফুলি ট্যাক্সেবল। এক্সাম্পল কি দেওয়া হবে? দেখো তোমার স্যালারি শিটে, ইন ইওর স্যালারি শিট এমপ্লয়ি নেম অফ এমপ্লয়ি ইজ विभास, विभास खान। बेसिक है इधर
डीए है इधर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी है, तो बेसिक भी टैक्सेबल है, डीए भी टैक्सेबल है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी टैक्सेबल है, तो कुछ भी एग्जाम नहीं है। এক্সাম্পল এটা স্যার তাহলে তোমাকে তাহলে এই যে কোনোবার যদি টাকাটা যদি রিসিভ করি হুম, 5,000 কি যে 15,000 টাকা 15,000 টাকা ছাড় দিতে থাকে যখন এক্সপেন্সটা দেখানো হবে। যদি তুমি নিজের পকেট থেকে মেডিকেল এক্সপেন্ডিচার করো, মানে মেডিকেল ঔষধ কেনো, কোনো কিছু করে থাকো, তারপরে সেটা তো নিজের পকেট থেকে হলো, তুমি সেটা বিলটা সাবমিট করলে ইওর এমপ্লয়ারকে, ইউ আর সাবমিটিং দ্য বিল অফ মেডিকেল এক্সপেন্স টু ইওর এমপ্লয়ার। ইন দ্যাট কেস তোমার এমপ্লয়ার তোমাকে কি করতে পারে, রিম্বার্স করতে পারে। দিস অ্যামাউন্ট ইজ exempt up to 15,000. ये बोलो এটা স্যার যতটা এক্সপেন্স হবে তার উপরে आंसर बोलो। যতটা এক্সপেন্স ততটা कितना मिला है 1,000 करके 12 मंथ्स पर चाइल्ड। পার চাইল্ড अच्छा এক একজন तो 36, लेकिन एग्जाम्सन ऑलवेज 33 इतना टैक्सेबल। इतना मिला है, इतना एग्जाम्सन, क्योंकि 2 चिल्ड्रन 100 करके 1200। আরে দুজনে ধরা হবে ম্যাক্সিমাম দুজনের পাবে 100 টাকা। अच्छा सॉरी, अमाउंट ऑफ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एग्जाम्सन अमाउंट। एग्जाम्सन अमाउंट इज এডুকেশন আদার্সের 3টে ছেলে থাকে 10টা, অলওয়েজ এডুকেশন অ্যালাউন্স ম্যাক্সিমাম দুজনে পাবে। যদি একজন চিলড্রেন থাকে তাহলে 1200 হবে। জিনিসটা ভুল হয়নি। আপনি লেস ভুল করেছেন কি লেস ভুল করেছে, ভুল করে দেখি কি লেস? ট্যাক্সেবল যেটা লিখেছেন এটা কি লিখেছেন 33,600 ঠিক আছে 36,000 থেকে 24 মাইনাস 30,000 থেকে 24 মাইনাস করলে 24,000 নয় 24 अच्छा এরপরে এসে যাও, ইউ ওন এ হাউস ইন নাগপুর, নাগপুরে বাড়ি আছে তো transferred to Bangalore after promotion. You have rented house, rented house there at মানে ওই জায়গায় 10,000 per month. Can you claim HRA? আচ্ছা নাগপুর কোথায় আছে? ব্যাঙ্গালোরে আছে, মহারাষ্ট্র। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र MH और इधर बेंगलुरु किधर है? কর্ণাটক अगर जिस सिटी में तुम रह रहे हो उसी सिटी में अगर तुम्हारा घर है तो एचआर एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो महाराष्ट्र में घर है, नागपुर में घर है, लेकिन कहाँ रह रहे हो तो मिलेगा एग्जाम्शन, यस मिलेगा। कैन यू क्लेम? अन्यथा पर करें You don't have any house, you have rented 2 house, one for you
and another for your parent. You don't have any house, you have rented 2 houses, one for you and another for your parent. Is HR exemption available for both houses? স্যার একটার জন্য বলো, একটাতেই হবে। একটাতেই হবে শুধু দেখে নিচ্ছি একটা বইয়ের পাতা যার দেখাচ্ছে ওর দুটোতেই হবে তার জন্য এই তো স্যার পরিবারের দিয়েছি ওই তো সাধারণ মানুষ পরিণত দিয়া। HR exemption is available only for one house only. হবে না তো প্যারেন্টের জন্য যেটা house taken for parents is not eligible for HR exemption. ठीक है, तो दोनों हाउस के लिए नहीं मिलेगा। ठीक ही so last question, can I get the amount of professional tax deducted by employer from I can get the amount of professional tax deducted by employer from কি ফ্রম কত টাকা থেকে টোটাল মানে কত টাকা ট্যাক্স ডিডাক্ট from salary. ডিডাকশন কোথা থেকে হবে? ফ্রম স্যালারি। সেন্টেন্সটা একটু অন্যরকম লেখা রয়েছে। অলরেডি স্যার রিপিন্ডেড করুন স্যার আমি এগুলো দিতে স্যার ইমাজ শর্টকাট মারতে দিয়ে আবার ফিরে कंप्लीट। अच्छा इधर कुछ है, ये ग्रेचुइटी है, ग्रेचुइटी पेंशन और लीव एनकेजमेंट, ये डिटेल में नहीं है, सिर्फ रूल्स है। प्रोविडेंट फंड है। अच्छा प्रोविडेंट फंड देख लो। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन मिलता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड देखो, जो प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज किए हैं वो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हाँ 48 recognized provident fund means those provident fund that are recognized by income tax department। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना एग्जाम्प्ट है? 12%। अगर एम्प्लॉयर 14% करता है कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 2%। ईपीएफ पढ़े तो ईपीएफ एडवांस अकाउंट्स में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पढ़ाई किया ना, उसमें अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है 12% से तो टैक्सेबल हो जाएगा। 12% तक एग्जाम्प्ट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सिर्फ यही याद रखो 12% एग्जाम्प्ट होता है। और जो इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किए है কি হলো? গান কিছুক্ষণ পরে শুনে নেবে, ঠিক আছে? তারপরে গান যদি হেডফোন লাগিয়ে পজ করে দিয়ে
जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट कितना एग्जाम्प्ट होगा? 9.5। 9.5। एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड क्या करेगा? इसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। प्रोविडेंट फंड विल गिव इंटरेस्ट ऑन द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% तक पर एनम एग्जाम्प्ट है। सपोज इंटरेस्ट परसेंटेज है 10%, तो टैक्सेबल कितना होगा? 0.5%। ये दोनों याद रखो। और पेंशन में क्या याद रखोगे? पेंशन में अच्छा अच्छा इसे छोड़ो, पेंशन छोड़ो। কোম্পানিতে পেনশন নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যেটা পাবে সেটাই। প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকাটা জমা হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে পাবে। গভর্নমেন্টও পেনশন ফান্ড বানিয়ে রাখে, সেই ফান্ড থেকেই পাবে, গভর্নমেন্ট কি তার পকেট থেকে দেবে? তোমার কাছ থেকে কেটে রাখছে, আর গভর্নমেন্ট যে কন্ট্রিবিউট করে রাখছে, একটা ফান্ড জমা হলো, সেখান থেকেই তোমার পেনশন। আচ্ছা নেক্সট চ্যাপ্টার কি আছে? ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি। গ্র্যাচুইটি, গ্র্যাচুইটি পরে বলে দেবো, এখন ওর ডিটেলে কিছুই নেই, ওর ডিটেলে কিছু নেই, শুধু ফর্মুলা বলা আছে ওটা। ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি আজকে শুধু হাউস প্রপার্টির মিনিং জানবে। হাউস প্রপার্টি বলতে কি বোঝায়? হোয়াট ইজ হাউস প্রপার্টি? তুমি কি জানো, তুমি সেটা বলো। House property as per Income Tax Act, house property means it can be factory building, it can be office building, it can be residential buildings, it can be shop. House property means these buildings, shops. And house property includes land appertinent thereto. लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटो। हाउस प्रॉपर्टी में इधर देखो, इधर घर है, अच्छा उधर अच्छा नहीं है। एक घर है और इधर क्या है? जाने के लिए रोड है, जाने के लिए थोड़ा जगह है। तो ये जो पूरा है, ये पूरा क्या माना जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसीलिए लिखा है लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटो। ये जो लैंड है अपॉर्टिनेंट टू लैंड বিল্ডিং। আরে বাড়ির পাশে যে জায়গাটা থাকে সেটা, বাড়ির পাশে যে ধরো গার্ডেন আছে। তো হাউস প্রপার্টির মানে কি বলো?
হাউস প্রপার্টি অ্যাজ পার ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট। ঘর আছে সামনে বাড়ি এখানে কি কি লেখা এখনই দেখলে? ওই তো ঘর সামনে রাস্তা Sir, house property হাউস প্রপার্টি মিন্স অফিস বিল্ডিং, শপ, ফ্যাক্টরি বিল্ডিং, residential building. If you receive rent from this buildings, এই সবই তো then it will come, property গুলো then this income will come, তোর এখানে house property। income from house আছে। property. আরে ওটা ইনকাম টিকিট থেকে হয় তাহলে ওই সব জায়গা থেকে যদি তুমি রেন্ট পেয়ে থাকো, ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টিতে আসবে। আচ্ছা বাড়ি থেকে তো রেন্ট পাওয়া যায় না। স্যার যেগুলো হেরিটেজ বিল্ডিং সেগুলো স্যার দেওয়া হয় মানে রেন্ট শুটিং ফুটিং এর জন্য দেওয়া হয় মানে রেন্টে আচ্ছা এখানে তাহলে কতটা জায়গা আছে দেখো, এখানে জায়গা আছে, এখানে জায়গা আছে, এতটুকু এই তো কত জায়গা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? স্যার দেখাচ্ছে যেটা হ্যাঁ This is called land appertinent. Land appertinent to building. That to means to building. আর স্যার শুধু বাড়িটা থাকলে সেটাকে আজকে হাউস প্রপার্টির ডেফিনেশন দেখে নিলে, নেক্সট ডেতে পরে এটার ভিতরে ঢুকবো হাউসের ভিতরে ঢুকতে হবে হাউসের ভিতরে ঢুকবো হাউসের হুম বলছি তাহলে যেখানে মানে বিল্ডিংটা যেখানে থাকবে তাহলে সেখান থেকে বিল্ডিং বলা হয় তার সামনে মানে জায়গা